académie ni quoi depuis ah ouais mais pas facile à mais c'est assistant et le coup dit dans parce que na manière de na connaître dans des na fait que kai na be yeshi jamana de tama yeshi mo element de jamana ka tabulo ereka ni yo ye akaka ika akunafuni la donia awo wa jamana dia la kia fana da ka kai na ka fanya na masi depuis qu'on a awa ane ko ka mo ni dia yi parce que e ko gara mo ko kala dia yi o make dia yi o e kala dekapi make dekapi yi ko kala mo de yi ko kanu adi awo ana nyamo ko panu ministre de l'éducation e ba ndé Ousmane ana ka département barakero da na to nyamo ministère mo ko lu buru fra nyamo ka akili jaka bo ka san do blasina be fo mi ma ko voyage intégrateur oui ayi dia o be fe mo ko saba mi be o kera mu ye dimse mu be kan te fo e sa bolon ko ko mu to ko di awa are to ko di nere ke ba dimse ba to ko di mais ni ngali ke ngo atabala muni kama ya nye fonyere mais madala ka fo ko femba de do ko femba kama de do ko kan fo domina kunu voyage intégrateur bora bako ka teme buguni ka se sigaso ya o sere sigaso nga encadrer mi yemide ani demsa no kunu be sigaso isa ka bantara nye da wa hotel la ntara soro dimiseni malien biuro flani duro be kiringiri ni ka encadrer ta ani duro do mo duro ni yo fa no la be mo ko kenedi mo ka tila ka o garder ni fo de l'orgue ani ka tila ka mo de mo ko no ma tre ko flate ndara so isa ka ba mi fe o bebe ka dumuni ke malien bien bi wolo flate doro anu ka encadrer u ka demasaw mashima boshila awo ita do mi e fanta de ita do mi e watigi de o hakilina nyumay o kile flana mi nda la banya so o bebe ka jodi de mi mali de boko fo ka dam le fo ka ta ba ya ira ka fo jodi de do version wo be bol du na nyo fe ne dura ka ta gele ke ba ka la tara so o lu jeni ni ga woni to mu ko do mo fe yoro so ka ni bu ni ko ga du ni ga nyo fe okay wora mo ni sembe anga jamana kono nanga jamana makobe femi yere la ama ko di concept modèle la ya ko ko ni concept mais a concept a pour concept ya la parce que la singa a matérialiser la awo et ana fami ka ye no bora sika so bita yoro wele ka kleta ani voyage de do mais ube munde ke kerengere ya la voyage be bemuma ube munde ke activité o ye jumenye voyage fola mi folo ka dimsonu tindo nyongona awo c'est-à-dire ni ya me jamadu me ke nyongo fe fu tinga do nyongona o etien ni e dugu ya bambali ye jafa bambali betongonia bambali anti nyongondo de isa anti nyongondo ni magati nyongondo abisra nyongonye tiendo wa ka gela ka ke nyongo fe o etien donc voyage na fa fola il faut ka dimsonu tindo nyongona o ka nyongondo ana fa plana mi ye o ko faso do il se iga du do minute faso do to iga do ni bien tiendo donc na fa plana mi ye mali ye muye isa mali bora mi awo John de no villa ka jo mali kunu kuna sini tareku est ce que mali ye ne droga dugu de wa mali ye ne droga so de wa limsen mu bora o masa ko ro kleta ni a sege mo ko chama bula de bala wala ko de kuma ma de buma ko polo mais bora masa ko ro ko ka dugu ke ba de sira to ka jende tiendo gawoni sira to ka jende to sira to ka jende mais dimsanu boru fanu baw ko ro ka na kleta o be si nyonga ka o be wili nyonga ka o be baro ke nyonga fe o be donge nyonga fe o be kuma nyonga fe nyonga ka na donc o ya na fa flanai o be re do ubuka kunu do ube mali do parce que nous sera yoro mali autorité gouverneur ube préfet beaucoup mais ani meru en même temps ube klaka o yoro je fu yene pour ni siga todi pour ni borami
Kutala siga cogo jumɛn Kucala bɔra min Bamakɔ sigira cogo jumɛn Bamakɔ bɔra min Sikaso sigira cogo jumɛn minnu tun bɛ Sikaso u taara Sikaso fɛn kɔrɔ la n'o ye Tata ye n'o ye Mabelɔ ye n'o ye Fasse Commune ye olu ye an bɛnbakɛw ka baara kɔrɔ de ye Ala ka donu tiɲɛ don maintenant a nafa ye min ye a ye ne hakili jigin Isa Première République ma kɛ ɲɛnɛ Deuxième République ma kɛ ɲɛnɛ mais a ye hakili jigin olu fɛn kɔrɔw la i b'a kalama an y'an ka yɛrɛmahɔrɔnya ta 1960 Modibo Keyita ye k'a fɔ tellement que an ye san 100 ni san 10 kɛ jɔnya la tubabu bolo tellement que an ye san 70 kɛ u bɛ k'an coloniser Modibo y'a ye k'a fɔ n'an ko an bɛ taa ten k'a sɔrɔ an ma an ka mentalité hakili yɛlɛma an tɛ k'an yɛrɛ ye wa an tɛ kɛ nanzaraw ye tiɲɛ don donc an suguya tunana Modibo y'a ɲini ka fɛn dɔ bila ten ka se fɔ min ma ko la réforme éducative 1962 mais après a tila k'a fɔ ni lɔnni nana ka sɔrɔ yɛrɛ dɔ tɛ yen ni kalan nana ka sɔrɔ yɛrɛ dɔ tɛ yen a ma nɔgɔn a bɛ kɛ komi i ye fɛn bila tabali sanfɛ sen tɛ tabali min na Modibo ko réforme éducative tɛ se ka taa tant que an ma réforme culturelle bila sen kan o de y'a to a ye fɛn dɔ bila sen a fɔ ma ko jeunesse citoyenne culturelle o de fana ka kɛ biennale ye awɔ ka maliyɛnw bɛɛ fara ɲɔgɔn kan semaine kelen dugu dɔ la an k'an ka fɛn kɔrɔ don ba la an k'an ka tabiyaw don ba la awɔ u ka tin ka don ɲɔgɔn na o de y'a to Isa n t'a dɔn n'i ye fɛn dɔ jateminɛ an fa hali n'a wolola Sikaso n'a taara Gawo don min na a bɛ teri sɔrɔ a yɛrɛ la a b'a ka promotion sɔrɔ yen awɔ bon an ma wolola Bamakɔ hali n'a taara Segu i b'a sɔrɔ a ni dɔ ye dinɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ o bɛ k'a jatigi ye olu tun bɛ ɲɔgɔn dɔn an tun b'a yɛrɛ ɲininka ko mais ninnu bɛɛ bɛ ɲɔgɔn dɔn cogo jumɛn Mali kɔnɔ parce que u ye ɲɔgɔn sɔrɔ ko dɔw la c'est parce que u ye fɛn dɔ kɛ ɲɔgɔn fɛ dinɛ tun bɛ kɛ Samusa mais an tun bɛ ɲɔgɔn na sisan an tɛ ɲɔgɔn dɔn an bɛ ɲɔgɔn dɔn téléphone de kan dɔrɔn awɔ an bɛ ɲɔgɔn dɔn karisa y'a fɔ karisa ye mun kɛ bi e ye mun kɛ karisa la mais madame ka ni délégation ka décision nin a tɔgɔ yɛrɛ voyage intégrateur k'aw tin don ɲɔgɔn na k'aw sɔgɔ ɲɔgɔn na ka sifiw bila u ka ɲɔgɔn dɔn ka jamana dɔw awɔ wa ka sifiw bila tile 10 u tɛna foyi don Mali drapeau kɔrɔ don kelen u bɛ bɛrɛ don don kelen u bɛ jaune don don kelen u bɛ rouge don awɔ maa si tɛ fani wɛrɛ don kɔ ayiwa wa n'u taara dugu min na fana o dugu tabiya o b'o balani dɔn u b'o dugu sankɔrɔ ɲini k'a dɔn ne hakili la Isa n'an bɛ fɛ ka sini dilan awɔ Modibo Keyita ye min fɔ Mali nin ne bɛna sa ma kalifa ma mais a ye Mali minɛ a kana minɛ komi aw ta de fɛ mais a ye Mali minɛ komi a mɔdenw a denw ka denw ka denw ta de don prenez soin du Mali pas comme pour vous ayiwa Bamba prenez soin du Mali comme les héritages des petits filles de vos fils Bamba an bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ occasion wɛrɛw la ka caman fɔ nin kan komi wagati korona dɔɔni an bɛ nin initiative encourager ministère bolo a ka to sen na hali ni transition banna nin ko ka to sen na wale ɲumanba dɔ Bamba an b'i fo a diyara n ye ka ye min fɔ ministère a fɔ ka ni transition ma fo parce que ne ye ministre a volonté ta a diyara transition ye de ayiwa n'Ala sɔnna c'est pour te dire que quand il y a la volonté politique et c'est comme ça qu'on peut construire une nation c'est vrai tiɲɛ don une nation c'est des valeurs de solidarité c'est des valeurs de solidarité tiɲɛ don c'est des valeurs d'entraide ka kɛ ɲɔgɔn fɛ ka sɔn ɲɔgɔn ye ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ayiwa an b'i fo Bamba ka sɔn ka nin hakilina ninnu di an ma ani fana ni wale min ni a bɛ ka kɛ a ka a foli kɛ an bɛ i fo Fanta Tɔmɔta nin kun ye Mohamed Basiru Bamba ni ale ye kɛɲɛbadenya ye nka an bɛ ka kuma min kan o ye ministère ye hakilina min bila sen kan ka région premier bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan DEF kunda o premier ka semaine voyage intégrateur pour organiser o tun bɛ Sikaso ale y'a kibaruya di an ma an ko n k'a ka kan jamanadenw ka bɔ a kalama ko nin baara bɛ ka kɛ ka sɔrɔ kɛ ko wale ɲuman caman bɛ kɛ minnu yelen tɛ da u kan ka sɔrɔ kɛ kun wɛrɛw ye ni anw ye wale ɲuman ye anw b'a kuma fɔ walasa jamanaden tɔw ka bɔ a kalama Isa kaba ka kɛɲɛ ni waleya ɲuman ni a bɛ kɛ sababu ye denmisɛnnin caman bɛ yen nɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu ka kalan mana ni niveau sɔrɔ o fana bɛ courage ta ka kalanbaw kɛ walasa i fana ka participer san wɛrɛ i fana sen ka don ka Mali bɛɛ yala a ka di dɛ denmisɛnnin minnu bɛ k'a lajɛ nin ka di dɛ siga foyi t'a la Isa ka ni système ye ka se ka denmisɛnninw encourager kosɛbɛ halisa k'u ka kalan kɛ sanga 43 o bɛ nɛgɛ kaɲɛ 8 sanfɛ an bɛna walawalali kɛnɛ dayɛlɛ
Isaka ba bisimila juma wala wala likene kan an bɛ foli kura ya jona ka ɲɛsin an ka makɔrɔw ma jumadon yaw fɛ an bɛ foli kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ olu ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka makɔrɔba minnu ni olu bɛ dugawu don jamana ye mori minnu bɛ dugawu don alimami minnu bɛ dugawu don karamɔgɔba minnu bɛ dugawu don diinɛ ɲɛmɔgɔ minnu bɛ dugawu don diinɛ jɛkulu ɲɛmaa minnu bɛ dugawu don an bɛ foli kɛ bakuruba ye k'a di u kɛrɛnkɛrɛnna bɛɛ lajɛlen ma k'ala k'u mɛn an kɔrɔ ala k'u mɛn ka dugawu don jamana ye jumadonya in na k'u ka dugawu ba don jamana ye ka sɔrɔ kɛ jamana mago bɛ dugawu la wagati bɛɛ alasa ala k'u mɛn an kɔrɔ an ka makɔrɔbaw musokɔrɔbaw ni cɛkɔrɔbaw an b'u bɛɛ lajɛlen fo alimamiw ka foli ye foli belebeleba ye alimamiw yɛrɛ bɛ to k'an wele ko n ka jumadon kutuba ka ɲi kosɛbɛ n bɛ alimamiw bɛɛ fo. Merci o yɔrɔ la an bɛ Ustaz Jabate fo nouveau yɛrɛ la yan nɔ Isaka ba sɔgɔmada in na kuma se o de bɛ tali kɛ faux et usage de faux an b'i bolo. Faux et usage de faux ye sariya bankun dɔ yɛrɛ de sariya bankun min ni a bɛ waleya jugu dɔ ko fɔ waleya jugu min ni waleya jugu don waleya jugu min ni a bɛ bayɛlɛmali ko fɔ faux o ye fɛn min ni a man ɲi ka o labaara ka se ka mɔgɔw ngɛlɛkɛ da mɔgɔw la ka plan da mɔgɔw la a bɛ fɔ ma ko faux et usage de faux a bɛ se ka kɛ fɛn feereta dɔ ye min n'i y'a fɔ k'a fɔ ko nin fɛn masina dɔ ka sɔrɔ o tɛ walima sɛbɛnfura dɔ k'o ɲagami k'a fɔ k'a fɔ ko o ye nin sɛbɛnfura ye ka sɔrɔ o sɛbɛnfura tɛ a bɛ fɔ o de ma ko faux et usage de faux sariya bankun de don sariya bolofara de don sariya bolofara min ni a bɛ ɲangi sariya yɛrɛ bolo kan k'a sɔrɔ kɛ waleya don ni sɛbɛnfuraw ni fɛn wɛrɛw n'i ye a kɛ par exemple ka fɛn dɔ feere mɔgɔ ma k'a fɔ k'o ye sanu ye ka sɔrɔ sanu tɛ o ye faux et usage de faux dɔ ye ka du terrain dɔ feere mɔgɔ ma du terrain min n'i yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ i taara ka taa i sigi machine de kɔfɛ k'a dilan dɔrɔn o ye faux usage de faux ye walima ka sɛbɛnfura dɔ bɔ sɛbɛnfura min ni k'a fɔ ko jamana ɲɛmɔgɔw ka sɛbɛnfura don ka sɔrɔ o tɛ a bɛ fɔ nin bɛɛ lajɛlen ma ko faux et usage de faux a ka jan a tataw ka ca. Siga foyi tɛ o la Isaka ba a ko dun kɛra cogo di bi sɔgɔmada in na i b'a fɛ ka mun de fɔ. n bɛ fɛ ka min fɔ dɔgɔkun tɛmɛnen dɔgɔkun daminɛ in na e ni ne ye nin baro kɛ yan nɔ a bɛ tali kɛ sɛbɛnfura dɔ kan sɛbɛnfura min n'a fɔlɔfɔlɔla bɔlɔlɔw sanfɛ ne y'a kuma f'i ɲɛna yan nɔ ko sɛbɛn in k'a balinen na kosɛbɛ a ka fɔ k'a fɔ o de ye procureur ta ye an bɛ procureur ka kuma de la an y'a kuma fɔ yan nɔ septembre kalo tile 6 ko procureur ye sɛbɛnfura dɔ bɔ sɛbɛnfura min kɔnɔ n'a ko k'a fɔ ko bisigi dalen bɛ mɔgɔ minnu kan ani ɲangini bere bɛ mɔgɔ minnu kunna siga yangalen don mɔgɔ minnu kunna k'olu caman bɛ k'a daminɛ fo k'u bolo fɛnw feere a taara bataki sɛbɛnfura bɛɛ lajɛlen bɛɛ y'a kuma fɔ a kalanna ORTM mɔgɔw ka journal la k'a fɔ ko procureur ye kuma in fɔ kunun bataki wɛrɛ folofoli la tuguni ko procureur ko n bɛ o kalan rapidement. Vas-y. Le procureur général de la Cour suprême du Mali, communiqué numéro 0034 PG-CSM au Cour suprême du Mali. Il nous a été donné de constater qu'un prétendu communiqué numéro 00D PG-CSM du 6 août 2022 m'a été attribué, mettant en garde nos concitoyens contre l'achat de biens immobiliers mis en vente sur les marchés par centaines de personnes propriétaires poursuivis ou susceptibles d'être poursuivis pénalement dans l'espoir de leur faire échapper à des saisies. À des saisies judiciaires. Le procureur général de la Cour suprême apporte un démenti formel au sujet de ce fameux communiqué qui n'est ni de lui ni de son cabinet. D'accord. Il rappelle à ce titre que la justice malienne en général et la Cour suprême en particulier accordent une très grande importance à la propriété privée, mais aussi et surtout à la présomption d'innocence. En effet, les responsables de cette manipulation, de ces faux et usage de faux, s'exposent bien entendu à des poursuites judiciaires. Le procureur général sait pouvoir compter sur l'esprit de bonne compréhension. Bamako, le 8 septembre 2022, le procureur général. D'accord. Quel est Danfara Fouité, Sebenfra Folomini
ale bɛ k'a fɔ ko o tɛ ale ka sɛbɛnfura ani ni ɲɔgɔn cɛ signature t'u si la tampon tɛ sɛbɛnfura in fila si la min bɔra kalo tile 6 o min bɔlen filɛ nin ye o dalu foyi tɛ yen min b'a yira k'a fɔ ko ale ye nin ye ale tɛ nin ye o ye kelen ye filanan ye min ye min bɔra le 6 a bɛ a kalanna Mali Jabaraniso officiel la journal les 6 journal télévisé élément dɔ bɔra yen nɔ Ibrahim Traoré Itra de y'a kalan k'a fɔ ko procureur tɔgɔ la les 6 les 7 procureur ma kuma o su procureur ma ORTM mɔgɔw wele k'a f'u ɲɛna k'a fɔ ko aw ye bataki min kana ne ka bataki tɛ k'o tile ban les 7 tile ban kunun les 8 procureur ka sɔrɔ ka nin communiqué bɔ dabalibanko don n'o y'a sɔrɔ nin communiqué ye tiɲɛ communiqué min n'a kuma bɛ sen na ne y'a fɛ ɲɛna an ka baro senfɛ n ko a balila ne la a bɛ bali ne la ko procureur ka sɛbɛnfura ka kɛ nin ye mais depuis don min na nin sɛbɛnfura kalanna ORTM na journal ka dɔgɔ Mali kɔnɔ journal min ma papier dɔ kɛ procureur ka kuma in kan gafe kalanna ka dɔgɔ Mali la gafe kalanna minnu ma nin kuma fɔ procureur m'a démenti kunu procureur ni o y'a sɔrɔ procureur de ye nin fɛnɛ bɔ parce que kuma b'o yɔrɔ la parce que sɛbɛnfura fila in bɛɛ ni ɲɔgɔn cɛ danfara foyi t'u ni ɲɔgɔn cɛ parce que tampon t'u la cachet t'u la signature t'u la foyi t'u yɛrɛ la o la mɔgɔ b'i yɛrɛ ɲininka an bɛ ka taa min o de ye ɲininkali an bɛ ka taa parce que sɛbɛnfura min bɔra k'a fɔ ko procureur ko ni mɔgɔ min ye sanni kɛ dabaliban sɛbɛnfura don ne yɛrɛ bolo parce que procureur yɛrɛ nin filanan min filɛ nin ye présomption d'innocence ne y'o fɔ yan nɔ a don ka kuma kɔnɔ ko ni procureur ye nin fɔ kɔrɔ ye k'a fɔ ko procureur yɛrɛ ye sariya dɔ sɔsɔ yalima ɲininkali bɛ yɔrɔ min procureur ɲɛmɔgɔw de a kɛlen kɔ ka nin bataki fɔlɔ in bɔ procureur ɲɛmɔgɔw ye babali ta k'a sɛgɛrɛ n'a seginna kɔ wa ɲininkali b'o yɔrɔ la parce que sɛbɛnfura min bɔra n'a fɔra ko procureur ta don ni procureur ta don procureur ɲɛmɔgɔ ye mɔgɔ min ye n'o ye ministre ye o kan k'a fɔ a ɲɛna k'a fɔ ko a ye o bataki min bɔ a filila o bataki kɔnɔ wa n'o y'a fɔ a ɲɛna fɛnɛ n'a colmaté tɔ de ye nin ye ka nin fɔ nin cogoya la tantɔ a ye fili kɛ ka fili wɛrɛ fɛnkɛ procureur kan ka reconnu simplement k'a fɔ ko n ye communiqué fɔlɔ min bɔ n filila communiqué in na ne ɲinana présomption d'innocence kɔ o fɛnɛ ye cɛya dɔ ye. Nin communiqué min bɔlen filɛ nin ye est-ce que nin procureur ka tɛgɛnɔ ye wa? Yalima nin communiqué fila yɛrɛ la sisan mɔgɔ bɛ se ka kala turu jumɛn de la? Ɲininkali b'o yɔrɔ de la o mɔgɔ bɛ se ka kala turu min na ne i tɛ se ka kala turu nin na mais munna i bɛ kala turu communiqué fɔlɔ in na oui parce que o fɔra Mali Jabaraniso de la d'accord o de bɛ danaya sɛbɛntiya o kan k'a fɔ ka Mali Jabaraniso rédaction mɔgɔw kɔni tɛ taa sɛbɛnfura dɔ ta bɔlɔlɔ sanfɛ ten dɔrɔn k'a kalan non ça veut dire que mɔgɔ dɔ de yamaruyalen y'a ta ka di ORTM rédaction mɔgɔw ma olu ka sɛbɛnfura kalan journal kɔnɔna la clair et net donc mɔgɔ bɛ se ka danaya da o kan jusqu'à preuve du contraire ka kɛɲɛ ni ORTM y'a kalan ORTM ye source fiable ye mɔgɔ bɛ se ka danaya da ORTM kan k'a fɔ ko sɛbɛnfura fɔlɔ min bɔra o ye tiɲɛ donc nin sɛbɛnfura filanan min bɔra tantɔ min b'o démenti ko procureur ta tɛ o duti b'o kan kojugu an b'a bisigi k'a fɔ ko o de tɛ procureur ta ye mais min kalanna ORTM na ka kɛɲɛ ni ORTM ka crédibilité ani ORTM ye source fiable parce que su o su an bɛɛ b'an sigi ka 20 heures lajɛ parce que ni min fɔra 20 heures la Mali yɛrɛ ka sérieux bɛ dépend o de la ni min fɔra 20 heures la o kɔrɔ ye k'o ye tiɲɛ donc procureur ka bataki min kalanna 20 heures la o de ye tiɲɛ ye filanan min bɔra nin ye o bɛ i b'a fɔ ko jusqu'à preuve du contraire fo procureur ka yɛrɛ ka bɔ k'a fɔ k'a fɔ ko a fɔra ta walima ka nin fɛnɛ kalan ORTM na o bɛ crédibilité di o ma ne ma nin kalannen ORTM na fɔlɔ. D'accord, Isaka va pour que ko bɛɛ lajɛlen ka dalabɛn sisan e yɛrɛ bolo ka kɛɲɛ ni nin communiqué fila bɛɛ filanan in kɔni an tɛ se ka kala turu o la fɔlɔ pour le moment e bolo sisan jumɛn de kan ka kɛ waleya jɔnjɔn ɲuman ye jumɛn de walasa ka nin ko in bɛɛ lajɛlen dalabɛn. Communiqué fɔlɔ min bɔra communiqué filanan min filɛ n'o tun kɛra tiɲɛ ye ça c'est beaucoup plus responsable et c'est censé. D'accord. Communiqué filanan min filɛ nin ye o b'a yira k'a fɔ ko ni a bisigiyara k'a fɔ ko procureur de y'o communiqué bɔ ça veut dire qu'il est revenu à la raison parce que a ye communiqué fɔlɔ min bɔ o communiqué fɔlɔ o bɛ sariya dɔ sɔsɔ sariya min n'o o ye sariya yɛrɛ cɛtigɛ fɔlɔ ye présomption d'innocence ni a fɔra k'a fɔ ko mɔgɔ jalaki bɛ ko o ko la
fɛn fɔlɔ min bɛ hali mandat de dépôt bɛ da i kan mais a bisigiyalen don k'a fɔ ko i nɔ tɛ ni e ko ko mɔgɔ man ka fɛn san mɔgɔ bolo ko jalaki binnen don mɔgɔ min kan k'a sɔrɔ kiiri ma kɛ ko hali o tigi tɛ se ka a nakili ko parce que ko kiiri binnen don a kan o bɛ kiiri yɛrɛ fɛgɛya o parce que il faut pas que mɔgɔw ka siran kiiri ɲɛ jamana kɔnɔ de ni jalaki binn'i kan il faut que occasion ka d'i ma i ka t'i yɛrɛ jabajɛya ni kiiri tigilamɔgɔw ma se que ni i ka sorunalidonbaw ma se k'i jabajɛya wagati min kiiri k'a pɛnpɛrɛ k'a fɔ k'i nɔ don o wagati de kiiri bɛ se ka ɲanginiw ta i kama mais jusqu'à preuve de contraire ni i ka kiiri ma kɛ i b'i ka taa ni ka segin kɛ i b'i ka sanni feere kɛ i b'i ka muso furu kɛ i b'i ka diɲɛlatigɛ fɛn bɛɛ kɛ. Okay. Mais ni kiiri tigilamɔgɔw yɛrɛ sɔrɔla minnu b'a fɔ mɔgɔw ɲɛna k'a fɔ ko kiiri y'i nɔ minɛ dama dɔrɔn hali i tɛ se ka nakili bilen ko parce que kiiri y'i nɔ minɛ non donc procureur filila o yɔrɔ la il faut que ni o y'a sɔrɔ procureur ye nin sɛbɛn fura bɔ ko k'o latilen a ye ko ɲumanba kɛ mais o problème ye min ye c'est que o wo sɛbɛn fura fɔlɔ min bɔra o duti b'u bɛɛ kan signature t'u la tampon t'u la mais o fɔlɔ in ka crédibilité ye min ye c'est k'o kalanna ORTM de la. D'accord. Isaka wa kuma kunche kuma wakati ale bana. Wakati bannen an bɛ foli kɛ foli bakuruba ye dɔrɔn k'a di kanubagaw bɛɛ lajɛlen ma kɛrɛnkɛrɛn an ka mɔgɔkɔrɔbaw tanti Oroki a yɛrɛ kun fariman da la dɔɔni n ka musokɔrɔba an bɛ dugawu don kɛ ala ka fariganw bɛɛ ban pewu tonton Ɲang an b'u fo Aba ani a ka denbaya an b'u fo Segukaw fɛ yen nɔ ka Yatasa fo Madu Kuyate Oroko Taradi maa ɲɛma an bɛ foli du bɛɛ lajɛlen ma an bɛ kanubagaw bɛɛ lajɛlen fo k'u bɛɛ don kira mantɔnya la Usas Jabate an bɛ foli du bɛɛ lajɛlen ma ko ala ka juma tile hɛrɛ caya. Amina yarabi ko juma seli fan jumɛn bi. An bɛ taa Kalaban. Ok Jabate kulo wila ka kanubaga bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ wale ɲuman dɔn bi jumadon in na aw garisɛgɛ kɛra kunnafoni minnu ye Renouveau Matin kɔnɔna la septembre kalo tile 9 o tun bɛ tali kɛ na ka segin k'a fɔ aw ma k'aw ni ce aw ka danaya la Renouveau télé ale sugantili la an bɛ wuli k'an sigiyɔrɔ to ma FIFA min nuna o bolo a bɛna dugu kunkanko kɛnɛ sigi ni ala ma basi kan na tɛnɛ nata 7h15 wagatiw la an bɛ segin ka ɲɔgɔn lasɔrɔ kibaruya wɛrɛw kan mais yanni o cɛ ala ka hɛrɛ kan bɛɛ bon kɛnɛbu. maa dɔ bɛ bonya ka janya nka mandanya b'i jɔya maaya ka di